Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the Honorable Dr. Sulfa Ismawati MPD and my beloved friend in this moment. My name is Muhammad Fikri Abdul Aziz. You can call me Fikri. I am from Tulungagung. I am studied with Said Ali Rahmatullah Tulungagung, majoring in Islamic Da'wah Management from class 1A. So explain about method fundraising in upgrade fund zakat through the partnership program at Duafa Counter. Di sini saya akan menjelaskan metode tentang penggalangan dana dalam meningkatkan dana zakat melalui program kemitraan di dompet Duafa Counter. Abstract. Effective and professional zakat management is one the key to the success of zakat institution in improving the welfare of the community. Amidst competition between Islamic free topics, institution and the interesting needs of the community, the right fundraising strategy is very important to ensure the sustainability of improvement program. This study aims to determine the fundraising method applied by Dompet Duafa Pusat and to determine the result of the application of the method in increasing zakat funds. This study used a qualitative approach with a case study method. Abstrak. Pengelolaan zakat yang efektif dan profesional merupakan salah satu kunci keberhasilan lembaga zakat. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di tengah persaingan antara lembaga filantropi Islam dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, strategi penggalangan dana yang tepat sangat penting untuk menjamin keberlanjutan program pemberdayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode penggalangan dana yang diterapkan Dompet Duafa Pusat dan untuk mengetahui hasil penerapan metode tersebut dalam meningkatkan dana zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus khusus. Introduction the fundraising methods employed by Dompet Duafa in Indonesia and covers various strategies tailored to the specific challenges of the commune. Dompet Duafa employed partnership strategies and strategic management to maximize the selection of siswa, zakat, infak, sedekah, and wakaf funds manaf fundraising effort. However, the greatest challenge remains in energetic public knowledge and awareness about the significance of ceasefires, which has a significant impact the recipe of Maulidiyah and Derno 220. Dompet Duafa, one of the largest zakat in profession in Indonesia, has seen a connection annual increase in the collection of siswa, zakat, infak, sedekah, and wakaf funds. Pendahuluan. Metode penggalangan dana yang digunakan Dompet Duafa di Indonesia mencakup berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi spesifik masyarakat. Dompet Duafa merupakan strategi kemitraan dan manajemen strategi untuk memaksimalkan penghimpunan dan siswa, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Manaf, Sari, and Mas Budi 2021.
Adaptasi terhadap kebiasaan masyarakat sangat penting untuk mengoptimalkan upaya penghimpunan dana. Namun, tantangan terbesar tetap ada pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran publik tentang pentingnya swap yang berdampak signifikan terhadap penerimaan dana. Malaysia Enderno 2020. Dompet Dufa, salah satu lembaga zakat terbesar di Indonesia, telah mencatat peningkatan yang konsisten setiap tahunnya dalam penghimpunan dan infak zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Literatur review. Without fundraising, what it comes to implementing fundraising, there are numerous methods and strategies that can be employed in this context. Method refers to the distinct activities and organizing or institution undertakes to gather funds from the community. These methods can be broadly categorized into main tips. And tips 1, that is method fundraising, direct fundraising. And number 2, method fundraising, no direct fundraising. Tujuan pustaka metode penggalangan dana. Dalam pelaksanaan penggalangan dana terdapat berbagai metode dan teknik yang dapat digunakan dalam konteks ini. Metode mengacu pada berbagai kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau lambang untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Metode-metode ini secara garis besar dapat dikategorikan menjadi 2 jenis utama, yaitu 1. Metode penggalangan dana langsung atau direct fundraising. 2. Metode penggalangan dana tidak langsung atau indirect fundraising. Effective in increasing the collection of zakat funds. This partnership program enables Dompet Duafa to establish instructing campaigns, institution, and communication which serve as strategic alliance in supporting zakat fundraising effort. This study aims to evaluate the impacts of the fundraising method on the enhancement of zakat funds at Dompet Duafa counter. Kesimpulan ini menjelaskan tentang metode penggalangan dana yang diterapkan Dompet Duafa, khususnya melalui program kemitraan, terbukti efektif dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat. Program kemitraan ini memungkinkan Dompet Duafa menjalin hubungan dengan berbagai entitas, termasuk perusahaan, lembaga, dan komunitas yang berperan sebagai sekutu strategis dalam mendukung upaya penggalangan dana zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak metode penggalangan dana ini terhadap peningkatan dana zakat di Dompet Duafa counter. That been successful in boosting zakat contribution. The strategies utils such as optimizing digital campaigns, collaborating with local communities, and innovating philanthropy program have significantly contributed to attracting new donors while also maintaining the loyalty of existing ones.
Hasil analisis ini menunjukkan bahwa strategi penggalangan dana yang diterapkan Dompet Duafa memang berhasil meningkatkan kontribusi zakat. Strategi yang diterapkan seperti mengoptimalkan kampanye digital, berkolaborasi dalam komunitas lokal, dan berinovasi dalam program filantropi telah dikontribusi signifikan dalam menarik donatur baru sekaligus mempertahankan loyalitas donatur yang sudah ada.